U skladu sa imenom rubrike Povratak u budućnost, trebamo da razmislimo o toj svevremenosti, prošlosti budućnosti, sadašnjosti budućnosti i budućnosti budućnosti. I u tome da nijedna od tih stvari ne pripada samo sebi, već se pruža i otiskuje na sve strane i pre i posle toga. A dodiri večnosti koji ponekad dodirnu vreme, onda sve još to mešaju, uzburkavaju na svoj poseban način. Sada ćemo govoriti o samom srcu ideje budućnosti, a to je borba za narativ budućnosti. Borba za to kakvu budućnost čekamo, za kakvu budućnost se borimo, kakvu budućnost obećavamo ljudima oko sebe, a time ih i na neki način uvodimo sopstvenom čarobnom frulom u neki stroj u kome bismo mi voleli da budemo i u kojem bismo voleli da naši potomci žive. Narativ je kombinacija mita, zaveta, priče, scenarija, strategije. To je jedna nova reč, jedna od retkih koja ima nekog smisla i koja je višeslojna i višeznačna, jer zaista predstavlja u punom smislu reči duh vremena koji mi živimo sad. Duh vremena koji se nekad protivi večnosti, nekada joj se ulizuje, nekada igra zajedno sa njom, a nekada joj se podvrgava. Imamo dvojicu najpoznatijih delatnika našeg vremena, vođa našeg vremena, praktičnih filozofa ovog doba, to su Elon Musk i Zuckerberg, i kroz njih dvojicu mi vidimo da i na zapadu postoji borba ka kakvoj budućnosti ići. Znači, jedan paradigmatičan i principijelan sukob, jer je budućnost područje gde se danas vode najžešće borbe za oblik stvari koje dolaze. Te borbe su neuporedivo veće i jače, ako hoćete i beskrvno krvavije, od onih u Ukrajini, Siriji, Africi. To su bitke od kojih zavisi sudbina sveta i kao u dominama sve ono što je bilo nekada. Znači, sudbina srednjeg veka, sudbina hrišćanske Evrope, sudbina antičke Grčke, sudbina rimske države, sudbina Svetog rimskog carstva nemačkog naroda, sudbina Vatikana, sudbina Vizantije, sudbina Svete Rusije, sudbina Carigrada i sudbina Jerusalima. Sve se to kovitla i određuje od nas kao nazad, u toj obratnoj perspektivi vremena, gde ono buduće određuje ono prošlo. Kao što knjige koje su pisane u poslednjih 20 godina imaju ambiciju da potpuno prekroje istoriju kakva je bila i kakvu smo poznavali do skoro. Da se ide u potpuni paroksizam, kao u nekoj literaturi. Argumenti nemaju nikakav značaj. Uverljivost je važnija od istinitosti. I u takvom svetu ta vizija Elona Muska u sve svoje mane ima jednu ljudsku dimenziju i ima vezu ukorenjenosti u prošlosti. Za razliku od Zuckerberga, koji kao i Schwab, kao i Harari i mnogi drugi sa te strane nanude budućnost koja liči na film strave i užasa sa određenom količinom anestetika, koji treba da nas spreči da se ne zamrznemo od straha pred vizijama stvari koje će doći. Ali evo, za početak ćemo pomenuti jednog realnog vizionara iz našeg vremena, najbogatijeg čoveka ove epohe, o kome se ipak manje govori, iako izgleda mističnije, ima i neobičnu biografiju i nije tako jasno svrstan u stroj kao Musk ili Zuckerberg, to je Jeff Bezos. Jeff Bezos je elektroinženjer sa diplomom kompjuterskih nauka, posinak kubanskog migranta, Miguela Majka Bezosa, vlasnik Amazona, 8. svetskog čuda, pokrenutog u garaži iznajmljene kuće 1994. godine, koje danas vredi preko 1000 milijardi dolara. On kao online pobednik
krize sa koronom, postaje najbogatiji čovjek planete i prvi pravi korporativni celebrity koji paradoksalno odbija da prihvati takvu ulogu. Kroz najveći online trgovinski sistem na svetu, u kome se skoro baš sve može kupiti, jer u svakom trenutku na Amazonovom sajtu je preko 600 miliona proizvoda u ponudi, on učestvuje u revolucionarnoj ekspanziji online dostave i kupovine. U isto to vreme bankrotiralo je mnogo vlasnika velikih pravih, od tvrdog materijala pravljenih trgovačkih centara sa milijardama dolara gubitka zbog korone, u korist online prodavnica čiji je simbol bio upravo Jeff Bezos, jer je najveća online prodavnica, ako se tako može uopšte nazvati, upravo Bezosova. Ona je više od privatne poslovne kompanije, jer ona predstavlja čitavu jednu društvenu instituciju. I on radi od tada nadalje sve što može da njegova mladalačka utopija zaživi i tako odredi neke od glavnih tokova budućnosti civilizacije. Ono o čemu je sanjao kao mladić, ono o čemu je svedočio kao maturant, govoreći o svemirskim projektima kojima će se baviti kada bude uspeo u životu, u trenutku kada je to izazivalo samo smeh njegovih savremenika, učenika i profesora. Posebno što je on pripremio online prodaju pre nego što je ona došla kao magistralni put uspeha. Znači, pre početka globalne zaraze, on je već sve elemente imao spremne za tu vrstu online preuzimanja bezkontaktne kupovine i uvek je bio u niskom startu, večno u fazi startupa i uvek u danu prvom. On je stalno koristio taj izraz, jer je po njemu dan drugi već početak propadanja i poslovne smrti. Tako da dan prvi mora uvek da vas nadahnjuje, da vas koncentriše i da vam ne da da izađete iz tog kreativnog uzbuđenja i novih impulsa koji vas vode uvek u nove prostore na starim temeljima, pouzdanim temeljima. Ali pazite, on takav ne prepušta se virtualnoj realnosti. On i tekako veruje u smisao stare, dobre trgovine i onoga što je prethodilo njegovom uspehu i što je dovelo do propasti mnoge druge. Ali on ne zaboravlja taj deo. On se ne prepušta, ne želi da bude ideološki fanatik sopstvene online varijante kupovine. Tako da je dobar deo zarađenog novca. Samo u jednom danu je zaradio 13 milijardi dolara 2020. godine, ukupno posjedujući 189 milijardi dolara. On je uložio veliki deo tog novca u kupovinu klasičnih prodavnica, jer veruje, kako kaže, u čar fizičkog biranja, pipanja, isprobavanja i upoređivanja. I u produžetak uobičajene direktne kupovine, sa traženjem popusta, cenjkanjem, ličnim isprobavanjem na licu mesta, sa susretom sa prodavačicama, drugim kupcima, pakovanjem kupljene robe i čitavim ritualom stare, dobre shoppingomanije. To je potpuni višekanalni sistem prodaje. On ne samo što napreduje na svom online krilu razvijanja prodaje, već preuzima i konkurentsku oblast i vodi čitavu priču od početka do kraja. Gubeći možda jedan brz, efektivan deo ogromnih rekordnih zarada, ali uspostavljajući nešto što ne može da propadne i bankrotira tek tako šta god da se desi ili ne desi. Vrući rat je samo deo tog procesa za razne vizije budućnosti koje se projektuju i nameću. Bezos je svoju viziju budućnosti spustio na zemlju. Više se bavi idejom ekonomije, zarade, ulaganja, sveta koji nas tek čeka i počinje neke projekte koji mogu da se realizuju tek za nekoliko stotina godina, time pokazujući na delu da veruje u budućnost. Da ne veruje samo u instant uspeh, što je osobina tih brzih bogataša njegovog vremena,
Tako da razne vizije budućnosti nam se nameću, neke su manje ideološke, poput Bezosove, neutralni, a neke su direktno ideološke i vode nas u jedan ili drugi pravac koji mogu da se dovrše padom u provaliju, u bezdno, kako bi to rekla Svetlana Velmir-Janković. Recimo, po Masku, svako treba da ima 10 dece. To je dobro za ekonomiju, kako on kaže, za prospekt planete i s druge strane imate neko ko je suprotan njemu, ali opet podržava tu koncepciju svetinje života. Neočekivano, Bill Gates, koji recimo neće da vakciniše svoje decu, koji im brani korištenje kompjutera i androida, mobilnog telefona. On veruje u kastinski sistem, zlatni, srebrni, bronzani ljudi, parije, šudre, brahmani, kšatrije, ali ne odbacuje život, ne odbacuje rađanje, ne odbacuje potomstvo, za razliku od one drugog stroja, druge ekipe. To su Klaus Schwab, Soros, Zuckerberg sa svojom idejom Meta. Na drugoj strani oni hule na Duha Svetog i životvornog, silom Duha Svetog koja je vaskrsla Hrista. Šta kaže Hristos? Ko ne voli mene, on ljubi smrt. Zato imamo implicitnu veru kod Ilona Muska, čak i delom kod Billa Gatesa i kod Jeffa Bezosa. I zato nema trunke vere i bogotražiteljstva u sistemima poput Schwabovog, Soroša ili Zuckerberga. Sećamo se onih davnih projekcija budućnosti koje se, nažalost, danas potvrđuju. Sećamo se Huxleyjeve negativne utopije, njegovog distopijskog romana Vrli novi svet, koji je imenovao po jednom stihu iz Šekspirove Bure. Napisao ga 1931. Objavio 1932. pred dolazak Hitlera na vlast i pred sve ono što će se kasnije, kao u nekoj dečjoj igri, završiti ovom tragedijom koju danas živimo. On je Vrli novi svet napisao kao parodiju na naivno optimistični roman Ljudi poput bogova Herberta Georgea Wellsa i na bučne socijalističke propagandne tekstove Georgea Bernarda Shawa na temu blagostanja svetske države. Oni koji su predviđali fantastičnu budućnost, sreću, humanost, dobrotu, razvijanje tehnike koje nije na štetu duhovnosti, oni su se svi pokazali kao očajni prognozeri, za razliku od kritičara poput Huxleya, koji predviđa društvo budućnosti gde ne postoji lični identitet, monogamija, privatnost i porodica, sa uzimanjem droge, orgijama kao obaveznom rekreacijom, razaranjem mozga, veštačkim stimulisanjem, eutanazijom kroz hedonizam, veštačkim rajevima i grobom u kome boraviš dok si još živ, misleći da je to život i tvoja adresa. A ta droga iz vrlo novog sveta, koja se zove soma, nimalo slučajno, to je na grčkom telo, to je sredstvo za smirenje bez mamurluka, kako ga naziva Huxley, i deli se kao bombonice u futurističkom Novom Londonu i te bombonice otupljuju svaku anksioznost, stres i strepnju i traži se bolji život preko hemije. Tamošnji bog u toj projekciji se zove ponekad Gospod Ford, po industrijalcu Fordu, a ponekad Gospod Freud. Mnogi veruju u romanu da je u pitanju ista ličnost, slavi se Fordov dan i svi se kunu u njegovo ime Forda mi. Tako mi Ford pomogao. Neraspoloženje se leči antidepresivima, a uči se noću pomoću hipnoze. Važne ličnosti ovog romana, koga smo zbog 1984. i zbog nekih drugih romana preskočili i prevideli njegovu vrednost i njegovu istinitost i njegovu proročku dimenziju, važne ličnosti imaju parodijska imena. Morgana Rothschild, Herbert Bakunin, Benito Hoover, Darwin Bonaparte, Bernard
Marks, drugarice Lenjina i Fani, po Lenjinu i njegovoj atentatorki Fani Kaplan, ovog puta su obe u ženskom rodu, kao i Poli Trocki. A neka su prava istorijska, Ivan Pavlov, Tomas Malthus sa kontraceptivnim sredstvom Malthusovim pasačem, koje nose sve žene u svetskoj državi. Dela Viljema Šekspira su strogo zabranjena, kao i Biblija, upravo ono što se danas realno događa u svetu u kome živimo. I tu sada dolazimo do imena glavnog ideologa smrti. Najstrašnijeg Gebelsa današnjice, koga, nažalost, zbog njegovog dobrog stila i velike popularnosti ljudi čitaju. 3 njegove knjige su prevedene na srpski jezik, a neke, možda i mnogo zanimljivije od njih, još uvek nisu. Nacizam Hararija. Smrt kao tehnički problem. Gde on kaže, govorit će ljudima, igraće igrice žderači dok ne umru. Tako predviđajući smrt svojim savremenicima koje duboko prezire i zna duša, ako tu dušu ima i nije umeđu vremenu prodao. Njega ovde ljudi, dakle, više znaju kao najpoznatijeg eruditu sveta, njegove knjige se poklanjaju prijateljicama, pišu se neke dirljive posvete, on je savremenik jednog Jordana Petersona, a njegovi prethodnici su Umberto Eco, Chesterton, Clive Staples Lewis, Will Durant i druge erudite. Znaju ga kao pisca bestsellera kao što su Sapiens, kratka istorija čovečanstva, Homo Deus, kratka istorija sutrašnjice i 21 lekcije za 21. vek, a poneki istoričar i mi radoznali i kao pisca neprevedenih specijalnih operacija u epohi viteštva od 1100. do 1550. gde piše, fantastično zanimljivo, priznajem, o atentatima, izdaji, sabotažama i raznim specijalnim operacijama koje pomažu dobijanje velikih istorijskih bitaka van vladara i vojskovođa. Ta priča o specijalnim operacijama iz 12. pa do kraja 16. veka. Kako god bilo, Harari govori o neizbežnom krahu ljudske vrste, u koju on ne veruje, pred njihovom mašinskom tvorevinom, i kaže da će Homo sapiens nestati za nepunih 100 godina. Inače, netipičan Izraelac, ateista i agnostik, instruktor meditacije, oslobođen služenja vojnog roka, vegan i homoseksualac, venčan u gej braku sa svojim menadžerom Jahavom, ovaj profesor istorije, ekspert srednjovekovne vojne povesti i sekularni vrhovni teolog i inkvizitor New Age-a je čuveni rusofob i srbofob i drveni advokat ekstremnog islamskog terorizma. On je glavni savjetnik Klausa Schwaba, predvodnika užasne genocidne operacije Velikog reseta i Svetskog ekonomskog foruma. Harari poriče da ljudi imaju dušu i slobodnu volju. On ih naziva modernim životinjama koje se lako mogu hakovati po volji. Govori o dobrim krizama, poput ove sa koronom, koje se trebaju iskoristiti da se ljudi privole i primoraju na stvari na koje nikako ne bi pristali u normalnim, redovnim okolnostima. On to ne krije. I on govori o novom režimu nadzora koji ide ispod kože. Po Harariju i njegovom šefu Schwabu, najvažniju stvar 21. veka, sistemski genetski eksperimenti i otvorena mogućnost hakovanja ljudskog bića kroz delovanje ispod kože. Njih dvojica igraju ulogu bogova, pa Harari kaže, ne treba da se čeka drugi Hristov dolazak da bi se prevazišla smrt, već to može da uradi nekoliko naučnika u laboratoriji. I tako se bori protiv svega što vrhovnim smislom smatra posmrtni život i spasenje. Odbacujući ideju spasenja, Harari traži svet bez smrti, bez raja i pakla. Zahteva da se smrt naučno porazi i život produži, a ne da se kao u prethodnim vekovima da smisao smrti. Bez Božje volje i promisli, protiv biblijske apokalipse i sličnih orkestriranja takvih kataklizmi, kako piše,
Jer po Harariju smrt nije Božji dekret i odluka, već samo jedan tehnički problem. Organizam staje zbog tehničkog kvara, bez ičeg metafizičkog. Pa zato, po njemu u čuvenoj njegovoj definiciji, beli mantili treba da smene crne mantije. Čudna je ta bela boja Hararijeva. On koristi i podatke iz vremena korone o obustavljanju javnih religijskih obreda u džamijama, crkvama i sinagogama, u svim hramovima zbog straha od zaraze, jer su naučnici preporučili zatvaranje svih javnih svetilišta. Religije slabe po Harariju i više se bave poboljšanjem ovozemaljskog života nego obećanjem raja posle smrti, dodajući da najveće pristalice tradicije više nade polažu u nauku nego u Sveto pismo, smejući se njihovom strahu i izbegavanju verskih obreda da bi se sačuvali zaraze. On govori da one ideologije koje su preživele Drugi svjetski rat, poput socijalizma, feminizma, liberalizma, nikako ne prihvataju ideju života posle smrti. I to je glavni njegov cilj. Po Harariju je nacionalizam jedina moderna ideologija koja daje smrti centralnu ulogu, koja obećava da će oni koji umru za svoju zemlju i za svoju naciju večno živeti u kolektivnom sećanju i koje se zato mora uništiti. Nacionalizam je najveći neprijatelj ideje zlatne milijarde, velikog reseta i pobede lekara nad filozofima, teolozima i sveštenicima. Iza Hararija su direktno pravi heroji, medicinari i naučnici, a nikako ne sveštenici i ratnici. To je promenjen smisao tumačenja naših života i iza priče o borbi protiv Boga, protiv ideje posmrtnog života, protiv spasenja, protiv onoga što smo naučili otkrivenjem u Evanđelju, protiv žitija, svetih tajni i smisla sveta i tajne sveta, protiv duše sveta, sve to treba da se skloni i da mi uredno stojimo u redu za neku specijalnu vakcinu za koju će naučnici bolje od nas znati kako treba da upravlja s nama i da nas vodi u jedan svet gde mi, parazitski žderači, trebamo vremenom da nestanemo, a da samo oni, slični toj kasti gospodara, poput Švaba i Hararija, mogu da opstanu i da određuju, poput bogova, ono što niko nikada nije uspeo. Tako isto i ta njihova distopija neće moći da prođe ispod Božje pesnice i da ostane sačuvana strašne snage Božje ljubavi, koja će raspršiti u prah i pepeo čitavu ovu konstrukciju koja nam preti poput nekog čudovišta koje nije snažnije od mehura od sapunice.